କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହ। ଲୁକ୍ 6:46 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ 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 ବୋଲି ଡାକୁଛ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହ। ଟିକେ ଶିଖିବା ଯୀଶୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବିଜାତି ମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଡାକୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ, କେବଳ 10 ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ସେ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ବି ଗୋଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ତ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ବୋଲେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପିତର କହିବ ଯୀଶୁ ବାପା ମୋର ଭାଇକୁ କେବଳ 7 ଥର ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି କି? 7 ଥର ନାହିଁ, 7 ଥର 70 ଗୁଣ ତମର ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଉଛୁ କି ଆଜ୍ଞା? ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ନା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ନା ପୁଅ ଝିଅକୁ, ନା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, ନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ନା କାହାକୁ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 46ରେ? ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ 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 ବୋଲି ଡାକୁଛ କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛ କି? ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଟିକେ ଶିଖିବା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆମେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଜୀବନ କାଟିବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଜାତି ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ବୋଲି ଡାକିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ମିଳିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ସନ୍ତାନ ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଜାତି ମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? ଶୟତାନ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ କହିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ନାହିଁ କହିବା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ନାହିଁ କହିବା, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଭଲ ନାହିଁ କହିବା, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ନାହିଁ କହିବା। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି? ଆମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ପାଇବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବ। କାହାକୁ କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ବୋଲିକି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ନା ଖରାପ ଲୋକମାନେ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପରା ଆପଣମାନେ। କାହାର ପାଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ ଏବେ। ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିବା ଲୋକମାନେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଜଗତରେ ବିଜାତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ମଣିଷ ରୂପେ ଏ ଜଗତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ନା ଖରାପ ଲୋକମାନେ? କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ପାଟିରେ ଟିକେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବାହାରୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗାଳି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖରାପ କଥା କହିଥାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଦମକୁ ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା ଖରାପ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଆରମ୍ଭରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଆରମ୍ଭ ମଣିଷ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କହୁପାରୁ। ପ୍ରଥମ ମଣିଷ କିଏ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ଖରାପ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଆପଣମାନେ ମୁଖରୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ଏ ଖରାପ ଲୋକ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ? ତାକୁ ଖରାପ କରୁଛି କିଏ? ଆମେ କ'ଣ? ତୋତେ ସେମିତି ହେଇଯା, ତୋତେ ଏମିତି ହେଇଯା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମିତିଆ କରେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଅଭିଶାପରେ ମୁଖରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମର ମୁଖର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛୁ। ମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ, ଆଜି ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଣିଷକୁ ନିଜେ ଖରାପ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା।
प्रभु ए जगत रे जहाँ भी सृष्टि करिसेंती ना सब पवित्र करी सृष्टि करिसेंती आ से पवित्र करी सृष्टि करिथिबा प्रत्येक वस्तु को मनुष्य मानन को सृष्टि को आज आमे कोन करूचो अपवित्र बोली कहू। साप टिके कामुड़ी देव काकू प्रभु इमती साप सृष्टि करिसेंती जे कामुड़ी देले लोक आका मरि जाउछंती नै कि ताकू भी आमे गाली दउछु कुकुर टिके चुबे देला बेले कुकुर भी गाली दउछु टिके बाघ आसला बेले बाघ गाली दउछि माने देख मनुष्य मानक पय प्रभु कौन कौन सृष्टि करिसेंती ते सृष्टि को आज आमे कोन करूचो अपवित्रर कथा मुख द्वारा आमे कहूछु। परीक्षा करबा पय सदा प्रभु को गोटे सेकेंड लागिबो नाही आपन को एवं मते हमर आत्मिक जीवन को आज आमे जागृत करिक रखि अछु कि आमे केते बेले देखले से माड़गोल से संसार विषय अन्य मानकर चर्चा किंबा अन्यान्य এই জগতর বিষয়ে আমি মাতি অছু কিন্তু এই বাক্য অনুসারে আজ আমি জাগ্রত হই অছু কি আজ নিজকে প্রশ্ন করিবা কিয়ে তো ঘর বনাইবা পাই আজ সে পরিশ্রম করুছন্তি কিয়ে তো স্কুটি কিনিবা পাই কিয়ে তো বাইক কিনিবা পাই বুলেট কিনিবা পাই কার কিনিবা পাই সোনা গেনা কিনিবা পাই এ সব গোটে দিন এই জগতরে নষ্ট হয়ে যাব কিন্তু সেই পরিশ্রম নিজের আত্মা যেমতি উদ্ধার পাইব সে বিষয়ে পরিশ্রম করন্তু আজ এ বিষয়ে আমি ধ্যান দউছু কি আজ এ বিষয়ে আমি মানে ধ্যাन न দেই आज अनेक विषय आज आम झड़ी पड़ुछु आज आपणकर मोर प्रार्थना उत्तर कहीं आसुना माने आज आम आत्मिक विषय ध्यान न दे जागृतिक विषय ध्यान देवा सकाशु आपणकर प्रार्थना मोर प्रार्थना प्रभु शुणुंती ना आ शुणु ना प्रार्थनार उत्तर भी आसुना जड़े प्रार्थना करिब प्रभु मो घरे पैसार अभाव दयाकोरी पैसा दियंतु केबे से पैसा पाइका प्रार्थना करिब कौन पैसा पाइका प्रार्थना करिब माथ्यू 6 पर्व आम कौन देखुचु लास्ट देखा माने प्रथमे राज्य आओ धार्मिकता को अन्वेषण कर बाके से सब तुम मानक देवे बोली से कहते हेले भी आम कौन करुचो से सब खाइबा पीवा विषय चलवा विषय बंचवा विषय वस्त्र विषय जागृतिक विषय प्रभु से उदाहरण दे कही हेले भी आम कौन करुचु आज से खाइबा विषय से पैसा विषय से चलवा विषय प्रभु केबे भी संतुष्ट हेबे नाही। आपण प्रार्थना करो मोर पिला माने जिमती की तोर निमंते बंचिबे मो परिवार तोर निमंते बंचिबे तुम राज्य अधिकार जिमती आम हेबा प्रभु एई प्रकार यदि तांको आमे जणेबा प्रभु को से निश्चय सुनिबे एवं आत्मिक विषय आशीर्वाद करबा साथे साथे परिवार को जहाँ आवश्यक से जोगाइबे। हालेलुया। आमे माने आज आत्मिक विषय छाड़ी की कौन करि थाउ छु आमे जागृतिक विषय खोजी कि आज में परिश्रम करथबा सकाशे आज आम प्रार्थनार उत्तर आसुना आमे को विषय आज आमे तांठार जवाब पाई पारु ना आमे पुणी मद पीले ए जगत रे मद पी जेतले मरी जिबा नरकरे पुणी से प्रकार माने अनंत जीवन दुईटा जगह अनंत जीवन दुईटा जगह गोटे हैला स्वर्ग गोटे हैला नरक स्वर्ग रे भी अनंत जीवन अछि एवं नरक रे भी अनंत जीवन अछि। नरकर अनंत जीवन भयंकर जे जदि मद पी अछंती शैतान पुणी से कौन करिवो तांको मद ही पियाउथबो नॉन स्टॉप पीवा पड़ो जदि क्या से हत्या करिछि ना ताको भी से प्रकार ताको हत्या करा दिबो जेतोल ताको हाणिबे ना आ ऑटोमेटिक तार आत्मा तार पूरा मिसी जाउथबो आ ताको हाणुमा काथिबे जाको भोसी छंती जेमती मारि छंती ताको भी सेठी करूथिबे जदि के व्यभिचार करूछंती ताको भी सेठी से प्रकार करा दिया जीवो माने एई प्रकार शास्ति से नरकरे मिलिबो एटा होची अनंत जीवन जदि सुख रहबा पई चाहूछु स्वर्ग रे अनंत जीवन पाइबा पई ताले आमे तांगरी वाक्य को पालन करी चालू नहले गोरदिन आमे दंड पाइबा आम जीवन रे किछि भी नथबो। प्रभु उद्धारकारी परमेश्वर आम माननकु बाट देखिकी जाइछंती आम माननक पई मृत्यु होइछंती आम माननक पई माड़ धाड़ खाइछंती कंडार मुकुट पिंधिछंती जेल जाइछंती तार देहर वस्त्र भी काढ़ी गुली बांट करिछंती के सहाय करि परिबे के सब जीसु जेते बेले समर्पित हेले बारबा हत्याकारी ताकू मुक्त कले आउ ये दंड पाइला देखंतु आमको गोटे फ्रीडम लाइफ प्रभु देले कि आमर पापर दंड जीसु को भोगिबा को पड़िला आउ से भोगिबा सकाशु आज आम फ्रीडम पाइछु माने मुक्त ही अछु प्रत्येक विषय रे एते सुंदर जीवन देला परे भी आज आम माने संसार जीवन काटुछु जागृतिक विषय जीवन काटुछु ए प्रकार आज भी आम मन परिवर्तन ही जीवन काटुछु ए सुंदर वाक्य दे प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करंतु आम देखिलु कि जागृत विषय आज को विषय आम जागृत हो पारुना प्रार्थना विषय ना आत्मिक विषय ना
ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନା ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମର ଦେଖାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖାରେ ବି ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଆମର କଥାଭାଷାରେ ବି ଆଜି ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କେମିତି ଆସିବେ? ପୁଣି ଚୋର ପରି ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଟା ପାଉଛୁ, ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ରହିବା ସେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉପସ୍ଥିତ